पश्चिम बंगाल आसनसोल के भगत सिंह मोड़ स्थित मिडवेस्ट नर्सिंग होम में गुरुवार को बनपुर लकड़ा साता इलाके के रहने वाले 50 वर्षीय दिलीप पासी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बाद में उनके परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा है। उन्होंने मृतक दिलीप पासी के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ये कहा कि सीने में दर्द होने की वजह से दिलीप पासी को मिडवेस्ट अस्पताल में रविवार को भर्ती कराया गया था, जिनकी आज मौत हो गई है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि उनके मरीज को चिकित्सक एवोशाक इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान चिकित्सक ने उनके मरीज की तमाम तरह की शारीरिक जांच करवाई, कई प्रकार का दवा भी चलाया। उसके बावजूद आज उन्होंने कहा कि उनके मरीज दिलीप पासी की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया है कि जब उनके मरीज की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी तो वैसे स्थिति में उन्होंने उनके मरीज को कहीं और क्यों नहीं रेफर किया, उनके मरीज को मरने तक इंतजार किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एक सोची समझी साजिश के तहत अस्पताल प्रशासन मरीजों से पैसे लूटने का काम कर रही है, जिस साजिश में उनके मरीज की जान चली गई। वही घटना की खबर सुनकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो गई है। पुलिस लगातार गुस्से में अपना आपा खोए मृतक के परिजनों को समझाने बुझाने में लगी। वही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वह न्याय के लिए अस्पताल के बाहर बैठ गए हैं। সময় হেঁটে হেঁটে আমার মামা এলো গাড়িতে চেপে, অ্যাম্বুলেন্সও আসেনি, কোনো এমার্জেন্সিতে আসেনি, সুস্থ মানুষটাকে নিয়ে যে আইসিইউতে দিয়ে দিল, নাকে অক্সিজেন দিল, তারপর দিন মাস্ক দিল। সন্ধ্যাবেলায় বললাম আমরা রিলিজ করে নিয়ে যাব অন্য জায়গায়, তোমরা কোনো ইমপ্রুভমেন্ট দিচ্ছ না। কি হয়েছিল? সর্দি কাশি, একটু হালকা ফিভার ছিল, আর বেশি কিছু ছিল না আমার মামা, এরা জেনে বুঝে যেদিনকে বললাম আমরা এখানে রিলিজ করবো, আমাদের পেশেন্টটা দিয়ে দাও, আমরা ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো, সন্তোষকে দিয়ে বন্ড সাইন করিয়ে পরে ভেন্টিলেটর দিয়ে দিল। কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, আর কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না। পয়সা 1.5 দিনে 75-80 হাজার টাকা বিল, 75 পয়সার কারণে মেরে দিবে। কি নাম ছিল? আমার বাবা দিলীপ পাসি নাম ছিল। আপনার নাম? আমার নাম পিঙ্কি। আমার নাম জেনে কি করবে? তোমরা যদি পারো তো হসপিটালটায় তালা লাগাও। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार की सुबह आग लग गई। इस दौरान हादसे में 2 महिला शिक्षिकाएं झुलस गई। मिली जानकारी के अनुसार लिलुआ क्षेत्र के भटनगर स्थित स्कूल में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाते समय आग लगी। आग लगने का कारण LPG सिलेंडर से गैस रिसाव माना जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। लिलुआ के भटनगर स्थित स्कूल में कुछ छात्र मौजूद थे, लेकिन वे परिसर के दूसरे हिस्से में थे। पुलिस ने बताया कि 2 दमकल गाड़ियों ने 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया है। प्रधानाध्यापिका तापसी गोस्वामी समेत घायल शिक्षकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे जब आग लगी तो स्कूल में केवल कुछ ही छात्र पहुंचे थे। आग लगने का कारण LPG सिलेंडर से गैस रिसाव माना जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। আপনি তো বাচ্চা স্টুডেন্টের গার্জিয়ান, হ্যাঁ আপনি কি উপস্থিত ছিলেন? হ্যাঁ ছিলাম। কি ঘটনাটা হয়েছে যে প্রেয়ারের জন্য ঘন্টা পরে তার মানে 1-2 বাচ্চা মেয়ে খালি দাঁড়িয়েছে আর আমরা সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম, আর 2 সেকেন্ডের মতো একটা বড় জোরে আওয়াজ হলো আর পুরো দেখি চারিদিকে আগুন, আর 2 ম্যাম এরকম জ্বলন্ত অবস্থায় লাফালাফি করছে এসে, আর বাচ্চারা ভয়ে। লাগলো কি থেকে? গ্যাসের থেকেই লেগেছে। তোমরা কি কাজ করে রান্না করতে গেছিলেন? এবার দেখুন কি করতে গেছিলেন, ওই সময় তো আমরা জানি না গ্যাস ফেটেছে, সেটাই জানি আমরা। তখন স্কুল চালু ছিল? চালু ছিল বলতে হ্যাঁ চালু তো হচ্ছে, হ্যাঁ একদম প্রথম প্রার্থনার সময়টা হয়েছে। তখন আপনারা উপস্থিত? অবশ্যই হ্যাঁ। তারপরে কি? তারপরে যেটা ঘটনা ঘটে, যেটা স্যার সব ম্যামেরা
প্রত্যেকে আসে, এসে যার যেরকমভাবে সাহায্য করার করে। ওনারা কি জ্বলন্ত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। কিরকম পার্সেন্ট ওনাদের বার্ন হয়েছে? দেখুন, দিদিমণিকে তো দেখলাম পুরো জ্বলছে, সিল্কের শাড়ি পরা। আর এমিলি ম্যামও বেশ অনেকটাই জ্বলেছে, কিন্তু বড়দিকে বেশি দেখা গেছে। কিন্তু এমিলি ম্যামকে পরে দেখলাম চামড়া টামড়া উড়েছে, পায়ের ঠায়ের দেখলাম। ওনাদের এখন কোথায় নিয়ে যাবেন? ওনাদেরকে তো এখন শুনছি যে মেডিকেল হসপিটালে নিয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম মিঠু শীল। স্কুলের নাম? স্কুলের নাম দিবাকর ভট্ট প্রাথমিক স্কুল। ওই দিদিমণি চা বানাতে গেছিলো, আর একটা দিদিমণির সাথে সহযোগিতা করতে গেছিলো। এবারে তারপর না না আগুনটা জ্বালাতে গ্যাস লিক ছিল, বুঝতে পারিনি, এবারে জ্বলে উঠেছে। কটা নাগাদ হয়েছে এটা? এটা 6:20 নাগাদ হয়েছে। তখন বাচ্চারা ছিল স্কুলে? হ্যাঁ, বাচ্চারা ছিল। বড় রকম দুর্ঘটনা হতে পারতো? না, এটাতে বাচ্চারা ওখানে ছিল না, বাচ্চারা এই গ্রাউন্ডে ছিল। এটা রান্না, ওটা কিচেন রুম। কি হলো ওখানে? ওই এবারে আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিলিন্ডারটা বাস্ট করেছে। কতজন ছিল সেই সময় ঘরে? 2টো টিচার ছিল। আহত হয়েছে আর কি? আহত 2টো টিচারই হয়েছে, আর কেউ হয়নি। আপনারও হয়েছে? না, আমি এখানেই ছিলাম। যারা আহত হয়েছে তাদের কোথায় পাঠানো হয়েছে? তাদের কলকাতা মেডিকেল হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। তো এই যে স্টোভটায় বা সিলিন্ডারটা এতে রান্না হচ্ছিল, ওভেনটার অবস্থা তো খুব ভালো না দেখলাম, ভাঙাচোরা ওভেনে রান্না হচ্ছে এগুলো। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बांकुड़ा शहर से संलग्न भादुल रेल गेट पर अंडरपास के निर्माण को लेकर जटिलताएं उत्पन्न हुई है। रेलवे द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों का अतिक्रमण के खिलाफ आंदोलन में शामिल निवासियों का दावा है कि अंडरपास की योजना यथार्थवादी नहीं है। पारंपरिक और प्राचीन अहिल्याबाई सड़क बांकुड़ा शहर से संलग्न भादुल क्षेत्र में दक्षिण पूर्व रेलवे के VDR रेलवे लाइन को कटती है। अब तक इस सड़क पर यातायात बहादुल के पास बने मानव रहित क्रॉसिंग से होकर गुजर रहा था, लेकिन हाल ही में साउथ ईस्टर्न रेलवे अथॉरिटी ने इस लेवल क्रॉसिंग को हटाकर वहां अंडरपास बनाने का फैसला किया है। ऐसा ही लक्ष्य रखा गया है। निवासियों का दावा है कि अहिल्याबाई रोड के लेवल क्रॉसिंग से लगभग 50 मीटर दूर मोड़ पर अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने इस अंडरपास के निर्माण के लिए पहले स्थानीय झुग्गी झोपड़ी को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है। स्थानीय झुग्गी झोपड़ियों के लोगों ने पहले ही मानसून के मद्देनजर बेदखली के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन शुरू कर दिया है। उस झुग्गी बस्ती के लोग जो वहां 40 से अधिक समय से रह रहे हैं, पहले ही कह चुके हैं कि वे मानसून से पहले अपने घरों ध्वस्त नहीं होने देंगे। उधर रेलवे लाइन के दूसरी ओर करीब 30 से 35 गांव के लोगों ने भी अंडरपास बनाने की योजना में बदलाव की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि जिस तरह से रेलवे ने इस मार्ग पर अंडरपास बनाने का निर्णय लिया है, उससे आने वाले दिनों में रेलवे के दूसरी तरफ 30 से 35 गाँव तक दमकल की गाड़ियाँ और अन्य बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाएगी और परिणाम स्वरूप गांव विभिन्न आवश्यक सेवाएं से वंचित हो जाएंगे। आंदोलनकारी और स्थानीय लोगों का दावा है कि यदि अंडरपास का निर्माण उस स्थान पर किया जाता है जहां लेवल क्रॉसिंग है, तो एक तरफ झुग्गियों को हटाने की ज़रूरत नहीं होगी और साथ ही रेलवे के किनारे के गांव भी आपातकालीन परिसेवा से वंचित नहीं रहेंगे। स्थानीय 30 से 35 गांव के लोगों ने रेलवे प्रशासन द्वारा जल्द योजना में बदलाव नहीं करने पर आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। जिस ठेका कंपनी का हवाला दिया गया है, उसके कर्मचारी इस मामले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। उनकी मांग है कि योजना में बदलाव में रेलवे भी शामिल है, इसलिए इस बारे में वह कुछ नहीं कर सकते। কি সমস্যা?
সমস্যা আছে সোজা বেকা মানে আগে যেটা হয়েছে সেটার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি। তো পাবলিক ডিমান্ড হচ্ছে সোজা করার জন্য, তো আপনারা করছেন না কেন? এবার সাহেবরা আছে, অফিসাররা আছে, তাদের সাথে তারা ডিসকাস করছে, আলোচনা চলছে, আলোচনার মাধ্যমে সবটাই হবে, আলোচনা চলছে। উচ্ছেদটা রেলের প্রসঙ্গ, ওটা রেলের সাথে ওদের ব্যাপার, আমরা জায়গা ক্লিয়ার পাবো, আমরা কাজ করবো। কি নাম দাদা? জয়দেব ব্যানার্জি। আমাদের সমস্যা আছে যে আন্ডারপাসের যে সমস্যা, এটা তো অনেক দিনের সমস্যা। এটা আমার তো মাথায় ঢুকে নাই, যেটা ফার্স্ট দেখবেন এটা ওল্লাবাই রোড কিন্তু স্কেচে আছে। এই রোডটা যে রোডের উপরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, এটা কিন্তু ওল্লাবাই রোড, এটা কিন্তু স্কেচে আছে, ম্যাপে আছে। এই রোডটাকে প্রথম কথা কি করে ভেনিস করে দেয়, এটা প্রথম কথা। এটা তো যেহেতু আমাদের ঐতিহাসিক রোড, এটা ওল্লাবাই রোড, এটাকে প্রথমেই ভেনিস হয়ে গেছে, ঠিক আছে, মেনে নিয়েছি। এখন রেলের স্বার্থ মানতে হবে, আমাদের স্বার্থ মানতে হবে। এখন আমাদের যে এগ্রিমেন্ট আছে বা আমরা যে কাগজপত্র করেছি, ভাগনে তোমরা ওটাই বলছে, তো আপনারা কি চাইছেন? আমরা সরাবনে বলছি তো, আমরা কোথাও যাবো বলছি, ওইটাই তো আমরা যদি সরাবার জায়গা যদি কোথাও থাকতো আমরা তো সরিয়ে যেতাম, তো পাচ্ছি না, তো আমরা উপায় নাই আমাদের কোনো। এই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এইবারে তো জল পাবে, জলের দিন চলে এলো, কোথায় যাবো আমরা? আমরা যেমন তেমন ছিল, বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কি করবো আমরা? কতদিন ধরে এখানে আছে? তা 40-50 বছর হলো। আমাদের দাবিটা হচ্ছে যে আন্ডারপাসটা ওনারা করছেন, সে আন্ডারপাসটা সোজা করতে হবে, এবং ওনারা যে কথা দিয়েছিলেন যে 14 ফুট যে আমরা করে দেবো, সেই কথাটা ওনাদেরকে রাখতে হবে, এটাই আমাদের দাবি। রেল এখন সেই কথা কিন্তু রাখতে চাইছেন না। ওনারা যারা আসছেন পেপার দেখাচ্ছে, বলছে ও পেপারসের কোনো দাম নেই। তাহলে আমি ওনাদের এখানে বলতে চাইছি, তাহলে পেপারসের কিছু দাম আছে না নেই? তো আপনারা কি এই রেলের কথা অনুযায়ী করতে দেবেন? এখন তো ধরুন গ্রামের সব মানুষ তো, এখন তো আমরা তো রুজি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राज्य शिक्षा नीति 2023 स्कूल पर 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम और अवैज्ञानिक सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त करने, सभी रिक्त पदों के लिए शिक्षकों की भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्ति, सार्वजनिक परिवहन में छात्रों का 1/3 किराया का प्रावधान, नेट भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सजा और जिला स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार की मांग को लेकर बांकुड़ा जिला समिति के आह्वान पर गुरुवार को बांकुड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर एक छात्र विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न हिस्सों से 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। मौके पर AIDSO के पश्चिम बंगाल राज्य सचिव विश्वजीत रॉय उपस्थित थे। छात्र सभा को राज्य एवं जिला नेताओं सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इससे पहले AIDSO की तरफ से शहर में विरोध मार्च निकाली गई। छात्रों का जुलूस जब जिला कलेक्टर कार्यालय के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक दिया, जिसके बाद भारी विरोध हुआ। इसके बाद 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा गया, जहां बताया गया कि जिला प्रशासन ने मांगों को पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस बारे में विश्वजीत रॉय का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में भयंकर घपला हो रहा है। शिक्षा मंत्री इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की अवहेलना हो रही है। इसके लिए राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। जरूरत हुई तो पुलिस के लाठी के सामने खड़े होंगे। বিপর্যস্ত এ রাজ্যের এবং সারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। এ রাজ্যের 8237টি সরকারি স্কুল বন্ধ এবং বাঁকুড়া জেলায় 886টি সরকারি স্কুল বন্ধ হওয়ার মুখে। এই যে সরকারি স্কুল বন্ধের যে চক্রান্ত, এবং আমরা লক্ষ্য করছি দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি, স্কুলে অসংখ্য শিক্ষক পদ, শূন্য পদ পড়ে আছে, সেখানে নিয়োগ হচ্ছে না। উপরন্তু একাদশ দ্বাদশে সেমিস্টার চালু হয়েছে, এখনো ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্য বই পায়নি, তারা পড়বে কি করে? উচ্চ শিক্ষা সংসদ বলছে PDF ডাউনলোড করে পড়তে, এবং এদের পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বর মাসে। অন্যদিকে 8 তারিখে উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে, দীর্ঘ টালবাহানার পর কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলো, এবং এখনো এদের ক্লাস কবে শুরু হবে, কিভাবে এরা পড়াশোনা করবে তার কোনো দিশা নেই। ফলে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার দুই সরকারই আজকে শিক্ষাকে চরম আজকে তারা উদাসীনতার চোখে দেখছে। এবং আপনারা দেখেছেন নিট এবং নেট
সর্বভারতীয় স্তরে দুটো পরীক্ষা, লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিনিমিনি গেল সরকার, হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি, এটা প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। ফলে এই যে আজকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি, সেই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আগামী দিনে গোটা দেশ জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে, রাজ্য জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে। আজকে বাঁকুড়া জেলার প্রায় 3 শতাধিক ছাত্রছাত্রী স্কুল বয়কট করে তাদের শিক্ষা জীবন বাঁচাতে আজকে জেলা শাসকের কাছে তারা বিক্ষোভ ডেপুটেশনে সামিল হয়েছে। তারা জেলা শাসকের কাছে জানতে চায় যে বাঁকুড়া স্কুলগুলো, বাঁকুড়া জেলার যে স্কুল বন্ধ হচ্ছে, বাঁকুড়া জেলায় যে ক্লাস হচ্ছে না শিক্ষকের অভাবে, এখানে যে স্কুলগুলোতে পরিকাঠামো নেই, কলেজগুলোতে শূন্য পদে নিয়োগ হচ্ছে না, এই যে আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, তাহলে এটার জন্য প্রশাসন আজকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, এই দাবি জানাতে আজকে আমরা এখানে এসেছি। দাবি যদি আমাদের আগে পূরণ না হয়, আগামী দিনে আরো দুর্বার ছাত্র আন্দোলন আমরা গড়ে তুলব। আমাদের তো পথ আটকানো হলো। আমরা আজকে ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল, জেলা শাসক দপ্তরে আজকে ডেপুটেশন কর্মসূচি আটকাতে পুলিশ আমাদের আটকেছে। আমরা এখানে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। আমরা বলতে চাই যে আগামী দিনে যদি দাবি না মানে, তার আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব, প্রয়োজনে ডিএম অফিস আমরা ঘেরাও করব। কারণ আজকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ যেভাবে কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে, ছাত্রদের রাস্তায় নামা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। শিক্ষা বাঁচাতে ছাত্রদেরকে রাস্তায় নামতে হবে এবং আগামী দিনে গোটা দেশ জুড়ে, রাজ্য জুড়ে এবং বাঁকুড়া জেলা জুড়েও কিন্তু ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠবে। আমার নাম বিশ্বজিৎ রায়, আমি আইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। द इंडियन होटल्स कंपनी के अधीनस्थ कंपनी रूट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित जिंजर होटल अब मेट्रो शहरों के अलावा शहरों में कारोबार का विस्तार करने की योजना बनाई है। फिलहाल देश के 60 से भी अधिक प्रमुख स्थानों पर कंपनी के 91 होटल है, जिनमें से 25 निर्माणाधीन है। जिंजर की कल्पना 2000 के दशक की शुरुआत में की गई थी और 2004 में पहला होटल खोला गया था और तब से कंपनी लगातार अपने फुटप्रिंट का विस्तार कर रही है। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार जिंजर मेट्रो बाज़ारों में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना जारी रखेगा और साथ ही बाज़ारों की बढ़ती हिस्सेदारी के अनुरूप नए टीटर 2 और नए टीटर 3 बाज़ारों में विस्तार करेगा। बताया गया है कि दिसंबर 2018 में जिंजर ने लीन लक्स सेगमेंट की शुरुआत की और गोवा के पंजीम में अपने प्रोटोटाइप होटल का अनावरण किया, जो कि ब्रांड की नई पहचान और वादे को दर्शाता है। जिंजर होटलों में पूरे दिन खुला रहने वाला कम्युनिटी का आरामदायक भोजन प्रदान करता है और व्यक्तिगत कार्य केंद्र रूप में भी काम करता है। सेवा शैली लक्षित दर्शकों की चलती फिरती जीवन शैली के इर्द गिर्द डिज़ाइन की गई है, जिससे उन्हें चलते फिरते नाश्ता, एक्सप्रेस लॉन्ड्री सेवा या त्वरित मंच स्नैक बार जैसे काम करने में सक्षम बनाया गया है। वर्तमान समय में जिंजर के 66 संचालित होटल है, जिनमें से 2/3 लीन लक्ष्य अवतार में है। जिंजर की इस रिब्रांडिंग के परिणाम स्वरूप कमरे के किराए में 25% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 24 में ब्रांड ने 486 करोड़ रुपए की कुल राजस्व दर्ज किया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 34% अधिक है। पूर्वी भारत के प्रति IHCL की दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुरूप जिंजर दुर्गापुर राजबांध जनवरी 2024 में खोला गया। राजबांध के केंद्र में स्थित 25 कमरों वाला ये होटल सुविधा के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है, जो हवाई अड्डे और प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों से थोड़ी दूर पर है। इसमें कम्युनिक सिग्नेचर ऑल द डाइनर की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ 5 विशाल विंग स्पेस है, जो मीटिंग और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एकदम सही है। इस होटल के जुड़ने के साथ ही IHCL के पास अगरतला, आसनसोल, डिब्रूगढ़, गैंगटॉक, गुवाहाटी, जमशेदपुर, जोरदार, भुवनेश्वर। इस होटल के जुड़ने के साथ ही IHCL के पास अगरतला, आसनसोल, डिब्रूगढ़, गैंगटॉक, गुवाहाटी, जमशेदपुर, जोरहाट, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, पटना, कोलकाता, कालिंगनगर, पारादीप में पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में 18 जिंजर होटल हो जाएंगे, जिनमें से 7 निर्माणाधीन है। मैडम, दुर्गापुर क्यों आप चॉइस किए ये होटल? जी, हम दुर्गापुर और एक्चुअली मैनी सिटीज़ इन बंगाल स्टेट में हम इंटरेस्टेड है। दुर्गापुर एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है, जैसे यहाँ पे स्टील का, फार्मा कंपनीज़ का, यहाँ पे कंटोनमेंट का भी काफ़ी प्रेजेंस है। और जिंजर ऐसी ब्रांड है जो इंडिया की काफ़ी सिटीज़ में प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि हम एक मिड स्केल सेगमेंट है और इस लेवल में हमें काफ़ी डिमांड इस सिटी में नज़र आती है। इस होटल में जो आदमी आएंगे जी, क्या क्या खूबियाँ रहेंगी?
के बाद में आएंगे। जी, सो यहाँ जिंजर दुर्गापुर में हमने हमारा नया जिंजर का डिज़ाइन है, जो रिफ़्रेश जिंजर का डिज़ाइन है, वो हर जगह आपको दिखेगी, भले हमारी रूम्स में हो, लॉबी में हो। स्पेसिफिकली यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, हमारी 55 गेस्ट रूम्स हैं, फिर हमारे पास हम क्यूमिन रेस्टोरेंट, एक बार भी है यहाँ पे, और हमारे पास 5 से 6 बैंक्वेट हॉल्स भी है। सो अगर आपकी कोई फैमिली में सोशल फंक्शंस हो, आपकी कंपनीज़ की कोई मीटिंग्स हो, ये सब आप यहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको शांति निकेतन में भी अगर कुछ काम के चलते आप आओगे तो आप यहाँ डेफिनेटली रुक सकते हैं। माय नेम इज़ दीपिका राव। आफ्टर 5 इयर्स आप ये वाला कहाँ पे आप योर फोकस क्या देखना चाहेंगे? सो हम चाहेंगे कि हमारी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में वी शुड डेफिनेटली हैव अ मिनिमम अनदर 10 होटल्स एट लीस्ट हियर, दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ जिंजर। हमारी ऑलरेडी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में 18 होटल की पोर्टफोलियो है जिंजर के, जिसमें से 11 ऑपरेशंस में हैं और 7 एंड दे आर इन द पाइपलाइन। सो वी कैन ओनली सी दिस डबलिंग इन द नेक्स्ट 5 years। दुर्गापुर की एटाई फर्स्ट जी, ये हम बहुत साल पहले हमारी एक होटल थी, बट नाउ दिस इज ये हमारी फर्स्ट टाइम है। आगामी दिन दुर्गापुर আর কি কোনো অন্য জায়গায় কোনো হোটেল কি থাকবে না শুধু জিঞ্জার কি অনলি ফর राजबांधे? मुझे थोड़ा ट्रांसलेशन की जरूरत होगी। दुर्गापुर में रहेगा ना, दुर्गापुर में अलग जगह में वो रहेगा विद इन दुर्गापुर। पहले तो हम दुर्गापुर और आसनसोल सोच रहे हैं। इस होटल की हम परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे डेफिनेटली। जैसे मैंने पहले कहा है, हमारी बहुत सारे शहर है जहां हमारे पास 2 से ज़्यादा होटल भी है। दुर्गापुर वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे। वी विल डेफिनेटली डू 1 more होटल। थैंक यू। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भवानीपुर पुलिस और स्थानीय पार्षद असीम कुमार बोस ने जदुबाबुर बाजार में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को छापेमारी की। हालांकि बुधवार से गुरुवार तक तस्वीर थोड़ी बदल गई है, लेकिन अभी भी कोई ऐसे फेरी वाले हैं जो फुटपाथों पर कब्जा कर रहे हैं और बिना किसी निर्देश का पालन किए बिना अपना कारोबार चला रहे हैं। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि अगर आज भी उन्होंने फुटपाथ खाली नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ছাতা লাগিয়ে নাও আর এত জিনিস কার? এই একে বলবি এটা খুলতে, মাছ খুলতে বলবি দেখা করতে। এই বাবু, এই বাসের এইটা চলবে না। আর এই জিনিসগুলো কার? মানুষ কি হাঁটবে না? করেছিলাম, তারাও খুব খুশি যে এরকম থাকলে আমাদের দোকানের পারচেজাররা আসবে, ক্রেতারা আসবে। আমরা তো এটাই চাইছি যে সুস্থভাবে মানুষ যাতে হাঁটাচলা করতে পারে। যারা অনেকটা বাড়িয়ে রেখেছিল তাদের বলেছি যে আপনারা বুঝুন, তাদের বুঝিয়েছি এবং প্রত্যেকে আমরা যেভাবে বুঝিয়ে গেছিলাম কালকে, ভবানীপুর থানা, আমি ছিলাম, কলকাতা পুরসভা ছিল, যেভাবে বুঝিয়েছিলাম প্রত্যেকে মান্যতা দিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তারা সেই কাজটা করেছিল। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। लक्ष्मी भंडार नहीं व्यापार करके खाना चाहता हूं। बंगाल की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर राज्य के मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी से यह अनुरोध किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य भर में पुलिस प्रशासन अवैध निर्माण व कब्जे को हटाने में जुट गई है। सोनारपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने में पुलिस समेत प्रशासनिक अधिकारियों को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आज सोनारपुर बाजार इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ। यहाँ महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के इस कार्य का विरोध किया। उनके मुताबिक इस बिजनेस को चलाने के साथ साथ उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना है। इसलिए उनकी मांग है कि उन्हें बेदखल ना किया जाए। बढ़ते तनाव के मद्देनजर अभियान कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन निकासी अभियान फिर से शुरू हो गया। আপনারা কি চান না এবং কি চাইছেন? সোনারপুরে আমরা ফুলের ব্যবসা করে খেতে যাই, আমার কোনো সাহায্য দরকার নেই। আমার দিদির বসার জায়গাটা কেন তুলে দিচ্ছে আজকে লাভি বেড়ে? আর কাপড়ের মধ্যে লক্ষ্মী প্যান্টের দরকার নেই আমাদের, কিচ্ছু দরকার নেই আমাদের। খেতে করে খেতে দিই, দিদি আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে বাড়িতে, সাজ করে যাচ্ছে, কি করে খাবো? আমি তো করতে পারি না, আমরা কি করে খাবো? তার জন্য তো দিদিকে ভোট দিয়েছিলাম। আর দিদি কেন আমাদের পাশে লাঠি মারলো? দিদি আমাদের করেছিল কেন? সেখানে মিটিং মিছিল হচ্ছে, দিদি আমরা চলে যাচ্ছি। আপনার বাড়িতে কে কে আছে? কতগুলো সংসার চলে এইটার উপরে? আমার বাড়ি 7 জন ম্যাডাম। হ্যাঁ, দুটো ছেলে ছোট ছোট, তিনটে ছেলে মেয়ে ছোট ছোট, আমার এই ব্যবসা মানে কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাই আমি সেখানে আমার বাজারে এখানে দোকান আছে, আমার বাজারে এখানে দোকান আছে। আমরা চাইছি দিদির কাছে হাত জোড়া করে প্রার্থনা করছি যে আমরা প্রত্যেকে যাতে করে খেতে খাই, আমাদের ছোট জায়গা হোক, আমরা করে খেতে চাই, সেই রকম প্রতিষ্ঠান আমাদের দিক। আমরা কেন উচ্ছেদ হতে চাইছি না, আমরা লক্ষ্মী ভান্ডার চাই না। আমাদের বাড়িতে এই যে ছোট বাচ্চারা আছে, স্কুলের মাইনে আমরা দিতে পারি, আমরা সেগুলো কোথায় পাবো? আমাদের দোকান চাই, ছোট ছেলে বাচ্চা দিয়েছিলাম, নির্মাণ এগুলো ভাঙতে শুরু করেছে এবং ফুটপাত দখল মুক্ত করতে যাচ্ছে, কি বলবেন? এটা হচ্ছে দেখুন, আপনারা যারা অবৈধভাবে কনস্ট্রাকশন করে যারা অবৈধভাবে কনস্ট্রাকশন করে রাখছে, পাবলিক এতে অনেক হ্যারাস হচ্ছে, মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। মানুষের স্বার্থে আপনারা জানেন যে আমরা এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাজ করে থাকে, তাই আমরা জেলা প্রশাসন এবং আলিপুরদুয়ার পৌরসভা মিলে আমরা শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, সারা বাংলা এরকম যারা এই দখল করে রাখছে তাদেরকে আমরা অনেকবার নোটিশ দিয়েছি, অনেকবার বলেছি। কিছু ক্ষেত্রে লোক উঠেছে, কিছু ক্ষেত্রে উঠে নেই। তো আজকে আমরা সব সরিয়ে দিচ্ছি। এই অভিযান চলবে? একদম চলবে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের পরেই কি তৎপর কাজ? না, শুনুন, মুখ্যমন্ত্রী ধমক না, মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কোথাও মানুষের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তিনি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী, মানুষকে নিয়ে চলেন, মানুষের। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विधानसभा उपचुनाव में जीते 2 तृणमूल उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन और विधानसभा के बीच शीत युद्ध चल रहा है। राज्य सचिवालय नवान भी उस लड़ाई में विधानसभा के साथ है। गौरतलब है, साइंटिका बनर्जी और रेयान हुसैन सरकार बुधवार से विधानसभा में बी आर अम्बेडकर की मूर्ति के सामने धरने पर बैठे हैं। वे राज्यपाल का आने का इंतजार कर रहे हैं। उधर राज्यपाल सीबी आनंद बोस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। परिणाम स्वरूप इसे लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गई है। 2 विजयी उम्मीदवार तब तक अपना वैधानिक कर्तव्य शुरू नहीं कर सकते जब तक वे विधायक के रूप में शपथ नहीं ले लेते। গার্ড হয়ে যাচ্ছে।
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बैरकपुर रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के 8 कक्षा के एक छात्र का अपने सहपाठियों द्वारा रैगिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद उग्र रूप से घायल छात्र को इलाज के लिए बैरकपुर BN बोस डिविजनल अस्पताल ले जाया गया। नाराज माता पिता ने उसे मिशन से हटाने की मांग करते हुए इस बारे में बैरकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। রামকৃষ্ণ মিশনের মতো মিশনের যে র্যাগিং হবে এই ধারণা বা এরকম কোনো অনুমান আমার ছিল না, কিন্তু এখানে আসার পর সেই রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে যে ধারণাটা সেটা অনেকটাই আমার কাছে পাল্টে যায়। কেন যেভাবে দিনের পর দিন তার উপর মানসিক এবং শারীরিকভাবে অত্যাচার, অকথ্য ভাষায় গালাগালি এবং মারধর করা হয়, তাতে বাচ্চার মানসিকভাবে বিব্রত হয়। প্রতিটা স্টুডেন্টই আমার কাছে আমার সন্তান সম, কারণ সমবয়সী আছে, একটু বড় একটু ছোট আছে, সবাই আমার সন্তান সম। আমি অনুরোধের মধ্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি আর সাধারণ মানুষ হিসাবে অনুরোধ করব এই বিষয়ে যদি দৃষ্টিপাত করে, তাতে কোনো সন্তানের ওপর এরকম মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার না হয়, এই ব্যাপারে যদি একটু দৃষ্টিপাত করে। হ্যাঁ, প্রায় মারপিট করা হতো। ঘটনা বলতে ওকে প্রায় বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তখন খেতে গেল, সেই সময় দেখা গেল যে ওর বই খাতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, চশমা ফেলে দিয়েছে, কখনো পেন ফেলে দিয়েছে, বিভিন্ন কারণে গালাগালি দিত, বাবা মা তুলে মারতো। এবং ছেলে বলতো যে ওরা যেটা বলবে সেটাই আমার করতে হবে, যদি না করি সহপাঠী ওর থেকে সিনিয়র হোস্টেলে যে আবাসিক যারা ছিলেন, তো ওই স্যার আমার ধামটা যদি পরিবর্তন করতে দেওয়া হয় তাহলে খুব ভালো হয়। তো সেই মোতাবেক ওনার মোতাবেক আমি ধামটা ওর চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম। তার সামনে একটা বিবেকানন্দ ধাম আছে, ওখানে রেখেছিলাম। কিছুদিন পর সেখানেও তার অ্যাডজাস্টমেন্টটা হয়নি। অ্যাডজাস্টমেন্ট বলতে ও তাদের সাথে মানিয়ে নিতে পারছে না। কিন্তু যে ধরুন 2023-এ যারা নতুন মানে ভর্তি হয়েছিল, আর 2000 ওরা ক্লাস 7 থেকে 8-এ উঠেছে, আর 2024-এ যারা অ্যাডমিশন নিয়েছে তাদের একসাথে একইভাবে রাখা হয়েছিল, একই রুমে, যাতে নতুনদের সাথে পুরোদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স থাকে। তো অভিযোগ হচ্ছে যে ওকে ফিজিক্যালি টর্চার করা হয়েছে। না, ফিজিক্যালি টর্চারই বললে কোনো কিছু হয়নি। আর ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানসিকতায় অবশ্য কিছু না। হ্যাঁ, এটা জিনিস যে বাচ্চাদের মধ্যে কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্টটা যেহেতু হচ্ছিল না, তার জন্য ওদের ক্ষেত্রে ছোটোখাটো যেগুলো মারপিট হয়েছে, এবং তাদের গার্জেনদেরকেও আমরা জানিয়েছি। আপনার দীপায়নের গার্জেনকেও জানানো হচ্ছে, প্রতিনিয়ত যখনই যেটা হয়েছে ওর গার্জেনকে আমরা বলেছি এসে দেখা। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ওকে মারতে পারে না, আমি ওই সেই সময় ছিলাম না, ওই জাস্ট খাওয়ার পরে ওরা একসাথে ভিতরে গিয়েছিল একই ধামে, পুরনো নতুনদের সাথে আবার সে এসেছিলো। গার্জেন আমাদের লিখিতও দিয়েছেন যে স্যার আমাদের ওনার আগ্রহে ওই রুমে ওই বাচ্চাকে শিফট করা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पिछले कुछ दिनों से आसनसोल एवं रानीगंज इन दोनों क्षेत्रों में कुछ आपराधिक घटना घटित हुई है। इन आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कड़ा निर्देश है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद होकर जगह जगह पर नाका चेकिंग कर रही है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना फिर से घटित न हो। इसी क्रम में गुरुवार को जामुड़िया थाना पुलिस एवं जामुड़िया ट्रैफिक पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के बेगड़ा चट्टी और रानीशहर इन दोनों जगहों के पास कड़ी गहनता के साथ
साथ नाका चेकिंग की गई। इस दौरान इस रास्ते से होकर गुजरने वाले पुलिस ने कई वाहनों की जांच पड़ताल की तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से चल रहे कई टोटों को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस ने गाड़ियों के शीशे में खास तौर पर काले स्टिकर को भी वाहनों पर से हटाया गया तथा कई वाहनों का चालान भी काटा गया है। देता है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। फरीदपुर लाउदोहा थाना क्षेत्र के कालीपुर गांव में एक निर्माणाधीन घर के छत से पूर्व ईसीएल कर्मी 61 वर्षीय काजल घोष का मृतदेह बरामद होने से कालीपुर गांव में सनसनी फैल गई। फरीदपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया। घटना के संबंध में मृतक का बेटा ध्रुव घोष ने बताया कि मेरे पिताजी शाम अपने निर्माणाधीन घर कालीपुर गाँव गए अपने घर को देखने, लेकिन काफी देर के बाद भी जब वापस नहीं आया तो मैं कालीपुर गाँव गया और देखा कि घर के छत पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और सिर के पीछे से खून निकल रहा है। उसके बाद जल्दी मैं फरीदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि सिर के पीछे गोली मारी गई है। गले से सोने की चैन, पैसे वाले बैग से रुपए पैसे गायब थे। उसके बाद फरीदपुर थाना को घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही लाउदोहा फरीदपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन काजल बाबू के निर्माणाधीन मकान के सामने मैदान में बैठे कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने पटाखे की आवाज तो सुनी, लेकिन गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भेजा गया है। इस घटना से कालीपुर इलाके में तनाव का माहौल है। আচ্ছা, সব পেছনে আছে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
दुर्गापुर विधान स्कूल की इंग्लिश शिक्षिका पर्णा दे को इंडियन एविएशन एकेडमी IAA की ओर से बेहतर अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने पर राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी शिक्षक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए तपोवन ग्रीन सिटी निवासी शिक्षिका पर्णा दे ने ये बातें कही। হয়েছিল এখানে কিন্তু কোনো CBSE টিচার ছিলেন না, সবাই কিন্তু ICSE টিচারই ছিলেন। আর ICSE টিচার ছিলেন তারাই ছিলেন যাদের 10 বছরের উপরে হয়ে গেছে। আচ্ছা 10 বছরের নিচে কিন্তু এই জুরিটা আসে না। তো আপনাকে কি কি দিয়েছে ওরা, কি কি আচ্ছা আমাকে কিভাবে জানালো হলো? আচ্ছা আমাকে ওটা না ওটা তো হওয়ার পর তারপর তো আমাকে জানায়নি যে আমি সিলেক্টেড হয়েছি। তারপরে 7 দিন পর আবার আমার একটা জুরি বসে, ওখানে ওই ওই মানে ওই জুরিটায় 10 জন ছিলেন। তো 10 জনের মধ্যে আবার আমাকে অনেক প্রশ্ন করা হয়। ওই প্রশ্নের মধ্যে তখন ওরা আমাকে বলছে ঠিক আছে ম্যাডাম আমরা আপনাকে জানিয়ে দেবো। তো তারপরে 7 দিন পর ফোন আসে, ফোন এসে আমাকে মানে এটা সবার অ্যাজ আ টিচার আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছিল, আশা করি সবার ভালো লাগবে, আপনাদেরও ভালো লাগবে। তো ওখানে আমাকে বলেছিল ম্যাম ইউ আর দ্য সিলেক্টেড অ্যাজ এ বেস্ট টিচার, আর আপনাকে বেস্ট ইংলিশ টিচারের জন্য আমাকে ওখানে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। আমাকে ওনারা বলেছিলেন যে প্লেন টিকিট প্লাস হোটেল ওনারা সব কিছুই দেবেন, কিন্তু যেহেতু আমার স্কুলের এখন এক্সাম চলছে, উই আর হ্যাভিং আ সেমিস্টার এক্সাম ইন আওয়ার স্কুল, আমি আমার স্কুলকে সাফার করে আমি কখনোই প্রাইজ নিতে ওখানে যেতে পারবো না। আমার স্কুল আগে, আমার প্রফেশন কতটা গর্বিত এইটা পেয়ে? আমি ভীষণ গর্বিত। আমার নাম পর্ণা দে, আমি বিধান স্কুলের টিচার। আমি আজকে বিগত 24 বছর বিধান স্কুলে আছি। আমাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বেস্ট টিচারের জন্য, আর আরেকটা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বেস্ট ইংলিশ টিচার। তো এটা কিভাবে হলো সবটাই ঈশ্বরের দান। তো কোথা থেকে কিভাবে হলো আমি নিজেও আপনাদেরকে মানে ডিটেলস বলতে পারবো না, কিন্তু একদিন হঠাৎ আমার কাছে ফোন আসে। কবে আসছিল? আমার ফোনটা এসেছে আজ থেকে 1 মাস আগে। আজ থেকে 1 মাস আগে আমার কাছে ফোন আসে। কোথা থেকে ফোনটা এসেছিল? আমাকে একটা ফোন এসেছিল দিল্লি থেকে, রাষ্ট্রীয় যেটা ছিল, যেটা বেস্ট টিচার অ্যাওয়ার্ড হয়েছে, আর আরেকটা এসেছে গোরগাঁও থেকে, যেটা ইংলিশ টিচার। তো দুটো জায়গা থেকে ফোন এসেছিল, আলাদা আলাদাভাবেই ফোনটা আসে। প্রথম ফোনটা এসে আমার নাম, আমার ডিটেলস আর আমি কোন স্কুলে আছি এই আমাকে জিজ্ঞেস করে। তো আমি প্রথম দিন আমার ডিটেলস, তারপরে আমাকে নেক্সট দিন বলো ঠিক আছে ম্যাডাম। তো নেক্সট দিন আবার আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে আমি এত বছর একটা স্কুলে কেন থাকলাম। এখন তো সবাই ন্যাচারালি যেটা হয় আর কি, সবাই স্কুল চেঞ্জ করে। তো সবার একটাই প্রশ্ন ছিল আমার কাছে, ওখানে 7 জন জিউরি বসেছিলেন। তো তার মধ্যে সবাই আমাকে একটাই প্রশ্ন করেছিল যে লং টাইম আমি 24 বছর কেন এই বিধান স্কুলে থেকে গেলাম। সেটা কি অনলাইনে হয়েছিল? পুরোটাই অনলাইনে হয়েছিল। তো আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমি টানা একদম 24 বছর কেন বিধান স্কুলে থেকে গেলাম। তো সেখানে আমার একটাই উত্তর ছিল যে সব জায়গায় সবসময় পয়সা দিয়ে সবকিছু হয় না, ঠিক আছে, আমার কাজকে তো ভালোবাসতে হবে। আমি যেই জায়গাটায় আছি, আমি যেই প্রফেশনটাই আছি, আমি সেই প্রফেশনটাকে ভীষণ ভালোবাসি। ইটস আ ভেরি নোবেল প্রফেশন। উইদাউট আ টিচার দ্য হোল ওয়ার্ল্ড উইল বি ইন আ ডার্ক। এটা তো আমি মনে করি, আমি কেন, এটা বিশ্ব সবাই তাই মনে করে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাকে আরও অনেক প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমার সার্টিফিকেটস চাওয়া হয়েছিল, আমি সব ওগুলো পাঠিয়েওছিলাম। আমার স্কুলের ডকুমেন্টস চাওয়া হয়েছিল, মানে আমি যে বিধান স্কুলে আছি তার তো একটা আইডেন্টিফিকেশন আমাকে লাগবে দিতে, তো সেটাও আমি দিয়েছিলাম, সব কিছুই দিয়েছি। তো সেই জায়গা থেকে ওনারা বলেছে ঠিক আছে আপনাকে আমরা পরে জানাবো। তারপরে আবার 7 দিন পর আমাকে ফোন করে আমাকে একটা মেসেজ পাঠায়, একটা লিঙ্ক দেয়। তো ওই লিঙ্কটা দিয়ে আমাকে বলেছিল 3:30-র সময় ম্যাডাম আপনার সাথে আমাদের একটা কনভারসেশন হবে, আর ওটা ভিডিও মানে যে যা হবে পুরোটাই ভিডিও হবে, ভিডিও কনভারসেশন হবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।